Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de troisième année, collège, parcours international. أهلا بكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات في فيديو جديد سأخصصه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي وكذلك مسلك عام. لذلك سيكون الشرح أولا باللغة الفرنسية ثم بعد ذلك باللغة العربية، لأن الفيديو موجه للمسلك الدولي وكذلك للمسلك العام. Donc notre deuxième séance dans le corps du système nerveux est consacré à la deuxième activité nerveuse, la motricité volontaire. Dans un premier temps, on va essayer de déterminer les éléments ou les organes qui interviennent dans la motricité volontaire. في مرحلة أولى سنحاول أن نحدد العناصر أو الأعضاء التي تتدخل بمعنى التي لها دور في التحركية الإرادية. أكيد أن التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في مهارة الاستنتاج، المسألة بسيطة للغاية، يكفي أن نجيب على السؤال التالي في الاستنتاج: ما هي الأعضاء التي تتدخل في التحركية الإرادية؟ لذلك فالجواب سيكون بتحديد العضو، هل يتدخل أم لا يتدخل في التحركية الإرادية. Donc concernant les conclusions, on va tout simplement répondre à la question suivante: quels sont les organes qui interviennent, qui ont un rôle dans la motricité volontaire? Bien sûr, nous avons une liste d'expériences qui contient les organes qu'on veut savoir est-ce qu'il intervient ou non dans la motricité volontaire. On commence par le premier organe, par le premier élément, c'est le cortex moteur. Le cortex moteur, c'est-à-dire l'aire motrice, c'est-à-dire la zone du cerveau responsable, chargée de la motricité volontaire. Donc on veut savoir, est-ce que le moteur intervient dans la motricité volontaire ou non? C'est la conclusion. Donc il faut dire est-ce qu'il intervient ou non. Donc l'expérience, l'ablation totale des cortex moteurs chez le chat. L'ablation, c'est-à-dire l'élimination. On élimine le cortex moteur ou la zone du cerveau responsable de la motricité volontaire. Le résultat, bien sûr, c'est la perte des mouvements volontaires chez le chat. Donc, quand on élimine le cortex moteur, le chat perd ses mouvements volontaires. Est-ce que le cortex moteur intervient dans la motricité volontaire? Évidemment, oui. Donc, la conclusion, le cortex moteur, exactement l'aire motrice, c'est-à-dire la zone du cerveau responsable de la motricité volontaire, intervient, c'est-à-dire il a un rôle dans la motricité volontaire. إذن نبدأ بالتجربة الأولى. الهدف من هذه التجربة هو معرفة هل تتدخل القشرة المخية وبالضبط الباحة الحركية في التحركية الإرادية أم لا. التجربة نقوم بما يلي: نقوم باستئصال، والاستئصال هنا يعني إزالة، نزيل القشرة المخية عند القط أو الباحة الحركية، المنطقة المسؤولة عن التحركية الإرادية في المخ. النتيجة: يفقد القط حركاته الإرادية. تؤدي إزالة القشرة المخية إلى فقدان الحركات الإرادية والتحركية الإرادية. إذن هل تتدخل الباحة الحركية أو القشرة المخية في التحركية الإرادية؟ أكيد أنها تتدخل، والدليل أن استئصالها أو إزالتها يؤدي إلى فقدان هذه التحركية الإرادية. إذن أول عنصر يتدخل في التحركية الإرادية هو القشرة المخية وبالضبط الباحة الحركية. Donc le premier élément qui intervient, qui a un rôle dans la motricité volontaire, c'est l'aire motrice, c'est le cortex moteur, exactement l'aire motrice. La deuxième expérience, l'objectif de cette deuxième expérience, c'est de savoir où se trouve l'aire motrice, où exactement au niveau du cerveau. Donc, on procède à l'expérience suivante: l'exploration du cortex cérébral, l'exploration, c'est-à-dire la mesure des débits sanguins au niveau des zones du cerveau. Donc l'exploration ou la mesure du débit sanguin chez une personne qui fait bouger les doigts de sa main droite montre, qu'est-ce qu'il montre? Il montre une augmentation du débit sanguin ou au niveau d'une laire située à l'arrière des lobes frontales devant le sillon de Rolando, exactement dans l'hémisphère cérébral gauche. Donc la question: où se situe la zone du cerveau chargée de la motricité volontaire, c'est-à-dire où se trouve la motricité, où se trouve l'aire de la motricité volontaire? Eh bien, évidemment, d'après le résultat de l'expérience, l'aire motrice est située
à l'arrière du lobe frontal, exactement devant le sillon de Rolando. Voilà, donc nous avons déterminé la situation ou la localisation de l'aire motrice au niveau du cerveau. Il se trouve où? Il se trouve devant le sillon de Rolando. En plus, la personne fait bouger les doigts de sa main droite et la zone active du cerveau se trouve où? Il se trouve dans le côté opposé du cerveau, c'est-à-dire dans l'hémisphère cérébral gauche du cerveau. Donc, on conclut que l'hémisphère cérébral gauche est responsable des mouvements volontaires de la partie droite du corps, c'est-à-dire de la main droite et du pied droit. De même, l'hémisphère cérébral droite est responsable du mouvement volontaire de la partie gauche du corps. إذا نمر للتجربة الثانية بالنسبة للتلاميذ السنة الثالثة مسلك عام. الهدف من التجربة الثانية هو تحديد موقع الباحة الحركية. أين توجد الباحة الحركية بالضبط على مستوى المخ؟ دائما عندما نريد تحديد موقع الباحة الحركية بماذا نقوم؟ الباحات بصفة عامة نقوم بتجربة استكشاف المخ. ما معنى تجربة استكشاف المخ؟ أو تقنية استكشاف المخ؟ يعني قياس الصبيب الدموي في مختلف مناطق المخ، والمنطقة التي تحتوي على صبيب دموي مرتفع بمعنى كميات كبيرة من الدم هي المنطقة النشيطة، وبالتالي هي المنطقة المسؤولة عن التحركية الإرادية في المخ. النتيجة: إذن عندما قمنا بقياس الصبيب الدموي عند شخص يحرك أصابع يده اليمنى، ماذا لاحظنا؟ لاحظنا أن هناك ارتفاعا في الصبيب الدموي أين؟ على مستوى باحة توجد أمام الشق رولوندو، وبالضبط في النصف الكروي المخ الأيسر. من هنا نستنتج أن الباحة الحركية، أين توجد الباحة الحركية؟ توجد في القشرة المخية على مستوى الفص الجبهي أمام شق رولوندو au niveau du lobe frontal exactement devant le sillon de Rolando. توجد أمام شق رولوندو. كذلك نلاحظ أن الشخص يحرك أصابع يده اليمنى، بينما المنطقة النشيطة توجد في الجهة اليسرى للمخ. من هنا نستنتج أن النصف الكروي المخ الأيسر بمعنى الجهة اليسرى للمخ تتحكم في الحركات الإرادية للجانب الأيمن من الجسم، يعني الحركات الإرادية لليد اليمنى، للرجل اليمنى إلى آخره. والعكس صحيح، العكس صحيح بمعنى أن النصف الكروي للمخ الأيمن بمعنى الجهة اليمنى للمخ هي المسؤولة عن الحركات الإرادية للجانب الأيسر من الجسم. نمر للتجربة الثالثة، والهدف من التجربة الثالثة هو معرفة هل يتدخل النخاع الشوكي في التحركية الإرادية أم لا. إذن الاستنتاج بسيط جدا، سيكون هو جواب على السؤال التالي: هل يتدخل النخاع الشوكي في التحركية الإرادية أم لا؟